अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह क़ुनूत वित्र की दुआए क़ुनूत को लफ़ज़ ब लफ़ज़ इंशाअल्लाह पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअ्मिनु बिका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअ्मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर ونتوكل عليك ونثني عليك الخير اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك
ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق